Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'du. Baik. Silakan dilihat halaman 173 ayat 171. Wa iz nataqna jabala fawqahu. Aturkan huruf qaf ya. Wa iz nataqnal jabal. Wa iz naqal Nata wa iz nataq wa iz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما Ulang آتيناكم dari wadonu. Ulang dari wadonu atau dari anahu boleh. Anahu wa qawlihim. أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني Wa'id وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم tebalkan gunanya di ming. Mil bukan mil tapi mil zuhurihim. من Mil ظهور mil من mil وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم washadahum. Gak bisa berarti di washad gak bisa. Washadahum itu satu kesatuan. Wa ashhadahum. Nah itu boleh. Kalau wa ashhad belum. من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على Wa ashhada. من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا Ada titik 3 tidak? Ya. Di situ ada titik 3-nya ganda, berarti di salah satunya. Huruf di bawah boleh. Qalu bala. Terus ketika ini lanjut
syahidna an taqulu, atau di syahidna boleh. Qalu bala syahidna an taqulu. Qalu bala syahidna. Syahidna 2 harokat aja. Syahidna. Qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Inna kunna an hadza. Hanya 2 harokat, hanya 2 harokat. Bukan an hadza, hanya 2 harokat ya. Inna kunna an hadza ghafilin. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna abauna min qablu wa kunna. Diperjelas pantulannya harus diperjelas. Jangan qab. Jadi qabl, qabl, qablu, qablu. Abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'di. Himnya belum kebaca ya? Belum. Min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubdilun. Mubdilun apa mubtilun? Oh. Mubdi. Di. Oh. Di. Oi. Fa'alal mubtilun. Fa'alal mubtil. Mubti. Mubti. Fa'alal mubtilun. Wa kadzalika nufassilul ayat. Nufassilul. Bukan nufas, nufo, bukan fo tapi fa. Kadzalika. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Huruf fa coba. Fa. Fa. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina alladzi
آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard ilal ardi wattaba'a hawah wa masaluhu kamasalil kalbi intahmil. Kalau berhenti jangan dibaca kalbi ya. Tapi itu belum ini sih. Kalau bisa lanjut aja. Wa masaluhu kamasalil kalbi intahmil alaihi yalhas aw takruhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Waqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Kadzabu bi ayatina fa anfusahum kanu yazlimun. Ada yang itu wa bukan fa wa. Kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Walaqad tarokna li pantulannya ada permulahnya. Walaqad tarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Agak lama. Walaqad tarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami
balhum adallu. Kalau berhenti balhum adall. Nah, huruf terakhirnya di sukun. Ulaika kal an'ami balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa umli lahum innaka idzi matin. Awalam yatafakkaru ma bisakhirihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad iktaraba ajaluhum fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalli hali waqti. Inna rabbi. Itu ayatnya ya. Inna rabbi. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu sakulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa ba'tata. Tak belakangnya dibaca.
La ta'tikum illa ba'tah La ya'tikum illa ba'tah Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha Qul innama ilmuha Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sa'allah Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniyas In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin In ana tidak dipanjangkan ya. In ana illa nadhirun wa basirul liqaumin yu'minun Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha litaskuna Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha Falamma taghassaha hamalat hamlan khafiqan famarat Hamalat hamlan khafifan Tidak dilamain yang hamlan, yang hamlan jangan dilamain. Hamalat hamlan khafifan famarrat bihi Hamalat hamlan khafifan Hamalat hamlan khafifan famarat Hamalat hamlan khafifan famarrat bi Falamma asqalat Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana sholihan lanakunanna minas sakirin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma Fata'ala Allahu amma yushrikun wa ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa yushrikuna ma la wa yusyrik saya ulang tapi jangan wa
ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum samitun innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin alahum arjului yamshun biha am lahum aydin yabtishun biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul ud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Kalau diputus itu maka kesannya kayak memanjakan. Makanya jangan begitu. Ulil afwa wa'mur bil urfi wa'rid. Tapi kalau bil urfi wa'rid bil'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Gerakan matanya kurang cepat. Pindahnya kurang cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna yanzalna baca. Ya. Wa inna yanzaghannaka minasyaitani naz'un ain apa ghaib wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'idh billah
Innahu sami'un. Innahunya panjang ya. Ya. Itu masilah qasirah, panjang 2 harokat. Innahu sami'un alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum dha'ah. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasyaitonir tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi Ghayyi jangan ditahan ya. Fil ghayyi jangan tahan. Fil ghayyi thumma la yuqsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Wa idza quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. Ini ayat sajadah ya. Ini ada anjuran untuk sujud ya, baik dalam salat ataupun di luar salat ya. Ini sujud tilawah, sujud tilawah. Sujudnya ya, maksudnya bikin ya, sujud kita salat. Sujud seperti sholat gitu, Ustaz. Sujudnya seperti sholat. Iya. Diri langsung sujud. Lagi diri gitu kalau lagi sholat langsung sujud gitu ya. Di ayat keberapa tuh, Ustaz? Itu yang ada itu kan yang terakhir. Tanda sajadah. Nih. Oh, yang tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال قل الأنفال لله قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله
fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Tidak dilamain, tidak dilamain ya. Semuanya dzata bainikum. Wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka bil haqq ba'da ma tabayyana ka'annama yusaqawna ka'annama yaquluna illal mawti wa hum yanzurun. Ya, cukup yang turun ya. Masuk gitu ya. Antal ya. Apa? Oh ya, lagu wa idza ya. Wa idh ya'idukumullahu ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatis saukati takunu lakum yuridullahu an yuhibbu
bikalimatihi wa iya dua panjang ini wa yuridu Allahu ay yuhibbul haqqa bikalimatihi wa yaqtahana birakal kafirin liyuhiqqal qawwa Haqqa liyuhiqqal haqqa liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrim. Anfal yas'alunaka 'anil anfal yas'alunaka mata apa itu? Berapa harokat? Dua harokat ya. Anfal itu apa hukumnya? Idhar apa ikhfa? Ikhfa. Jadi bukan dibaca idhar, jangan anil anfal jadi nunnya harus disamarkan ya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Nah, lillahi itu lafaz Allah harus dibaca panjang dua harokat. Dibaca panjang dua harokat hukumnya mad asli. Lillahi war rasul. Lillahi war rasul. Jadi jangan kita terkecoh dengan harokat di sini, harokatnya fathah saja. Nah, di mushaf Bapak fathah saja atau ada alifnya? Fathah saja kan? Nah, fathah sama tasdid saja. Tapi tetap dibaca dua harokat. Tidak boleh dibaca pendek. Lillahi war rasul. Salah. Lillahi war rasul. War rasul. Nah, baca ra itu jangan diperjelas, jangan war rasul, tapi dibikin samar. War rasul ya. Kayak kita baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diperjelas suara ra, suara r-nya itu enggak diperjelas. Ya. Ya, jadi malah salah kalau diperjelas. Malah salah. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya. Jadi dibaca panjang lafaz Allahnya. Fattaqullaha, bukan fattaqullaha wa aslihu ya. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dari sini ada wa rasuluhu, itu kita baca sampai 5 harakat. Itu namanya mad silah tawilah. Jadi ada hak dhamir yaitu hu, rasuluhu bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Kalau ketemunya bukan hamzah, maka hanya 2 harakat. Seperti seperti di ayat berikutnya nanti, ayat yang kedua itu ada, ya itu ada hu juga tapi cuman 2 harakat. Ya, contohnya adalah ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, itu nanti ada ya.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ada ayatuhu kan? Ayatuhu, tapi dibaca 2 harokat. Apa bedanya dengan tadi? Wa rasuluhu in kuntum. Apa bedanya? Ya, ada alisnya, tapi ketemunya yang jadi patokan. Ya, hamzah. Jadi setelah hu itu kalau hamzah maka dibaca sampai 5 harokat dan hukumnya mad silah tawilah. Tapi kalau setelah hu itu bukan hamzah maka dibaca 2 harokat dan hukumnya mad silah qasirah. Paham bedanya? Kalau misalnya ayatuhu tapi ada alisnya, Enggak mungkin. Ayatuhu yang zadathum itu enggak akan pernah ada alisnya. Enggak akan pernah ada alisnya karena enggak ada hamzah. Jadi alis itu berbarengan dengan hamzah. Di mana ada hamzah pasti ada alis. Di mana ada hamzah pasti ada alis. Ya? Baik. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina 2 harakat, yuqimuna 2 harakat, as-salata 2 harakat, wa mimma ditahan, wa mimma mat bertasydid ditahan, nun bertasydid ditahan. Kalau iya bertasydid jangan ditahan, waw bertasydid jangan ditahan. Yang ditahan itu hanya mim sama nun saja. Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Dari sini jangan dibaca ain mu'minun hamzah mu. Nah kalau hamzah itu terputus suaranya. Ulaikal mu'minuna haqqan mu. Ya terputus kan suaranya. Kalau ain enggak terputus. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Baca warizqun karim itu zai wariz. Jangan dibaca sin. Waris pakai sin jangan. Warizqun karim. Jangan pakai sin, tapi pakai zai. Kama akhrajaka rabbuk. Nah, di sini kama dibaca sampai 5 harokat. Sekali lagi di sini ada alis. Dan alis di sini berbarengan dengan adanya hamzah. Di mana ada alis pasti setelahnya ada hamzah. Itu sudah pasti. Kecuali kalau itu huruf muqatta'ah seperti alif lam mim. Nah, itu baru enggak ada alif. Iya, kan alis kan tuh? Ulaika ada alisnya kan? Ulai. Ada hamzah. Pokoknya alis itu beriringan dengan adanya hamzah.
Ya. Wa inna fariqam minal كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Nah di sini kalau kita baca mim baitika ada nun mati bertemu dengan ba. Mim baitika tahan. Mim baitika bil haqq. Nah, kalau kita berhenti di haq ya karena faktor nafas. Mim baitika bil haqq. Ya, tahan dulu baru ada pantulan. Mim baitika bil haqq. Karena itu qalqalah yang bertasydid. Qalqalah yang bertasydid cara bacanya kayak tadi. Tahan dulu baru ada pantulan. Nah, terus kalau kita mau lanjut lagi gimana? Karena ini belum tempatnya untuk berhenti. Ulang lagi dari mim baitika. Mim baitika bil haqqi wa inna fariqa. Lanjut lagi. Jangan lanjut setelahnya, tapi ulang lagi. Karena kita berarti di wa inna fariqa itu bukan tempatnya waqaf. Kalau bukan tempatnya waqaf, jangan lanjut kata setelahnya. Enggak boleh. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqq بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu,
Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minun haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.